Kini istoryas kinabuhi nga kinahanglan pagsabot, kinabalian nagtiil wala na may ikatukod. Angay na ba ako magkamang para lang yun makagukod? Isugan na ko tanan para lang ko makaduot. Nagtagtungod gatabang pero kamang gihapunta. Ang hinungdan ni tanan tungod ranay sa pamilya. Dagan ni buhi na diha pero pangusgan tani pa. Rasa kinabuhi aron ta magasaka. Halamata para makita na ni mo tanan. Di kay mo largo ra kag singit wa ka boss giagian. Dagan mo pilit na diha ni mo ikaw maadunahan. Imong kadaugan mo daog-daog po na para suban. Pero mapildi wanay mo lingi ni mo bisag parinti pa. Di na magsilbi ilang pangsulti nga magtina bangay ta. Kaning nga storya ga base sa gasuwat o gadala. Di ra pamilya o barkada maigo sa pagintrada. Dili mahunong sa pagsuwat sa kong klaseng gapangugat. Bisag papila lang sa pagbarog walay makatandog walay makadawat. Dili mahilot ang pagsibog sa pahilom di panggama. Gadalig silot ni mismo hilot mas nigimo kang gasaba. May uyon na batanan sa desisyon sa galingkod. Aduna pa'y uban nga imbis sakto isayo. Sa aso nga illegal gikapoy na miglimod. Bisag gihimo sa Ginoo gitam na no pagdumot. Naklaro ra basta nanon say buot nga pasabot. Og wa ka sabot kinahanglan nga mo sabot. Wag tanga ang pagdumot bisag wala panay buot. Andama ang pagsabot bisag ulo kay mo kuno. 44 ka bara pero walay gipaigo. Pamatuod lang nako nga muli kay ta sa silo. O pahimanglo sa tanan nga mausab na ni sila. Naigsuong dili maduol sa panahong magproblema. Dili mastorya sa tubangan ang dakong kahigwaos. Gipaagilag abakada bisan pa og galugos. Di unta ko maingani inyo mangkong gipugos. Di na mahamis ang katalinis sa inyo ang pangutok. Tanawa unsay resultang gibuhat ninyos batan-on na bayulinti og ahat. Tungod sa gipamatngon sa minute kong edad gipagawas sa abilidad. Natagaad kalidad nakamata sa realidad. 34 ka bara pero walay gipaigo. Pamatuod lang nako nga muli kay ta sa silo. Gipuga manog maayo ni gawas na ang tuno. Nagakusog na ang tulo hapit na jud kumapuno. 44 ka bara pero walay gipaigo. Pamatuod lang nako nga muli kay ta sa silo. Gibalik-balik na ni nako aron ka makasabot. Ayaw surrenders kinabuhi bisag gagagadumot.